Hello friends, welcome back to my channel once again. This is Jings Pucham, Nakamountain Boy. Achila video beshi pal or beshi interesting tawlesi. So mono bala seula movie ekdam pal. YouTube karni mui time dibo no pari. Kitya time by idinem de mui video banai raki. Only we try gruwo. I bole din de do time dibo karni. Mula wife muchin newly married couple halam de Eastern Blind Care Home. Edu visit group na muchin boy labra plan ko na ase to achi muchin newly married couple se to muchin achi Eastern Blind Care Home edu longning de china visit group la ase edu la video watch do Good morning de. Good morning. It is shopping guru la se. Oh, ठीक है. Chutu mutu saman olap loina chabo. ठीक है. Amehan yedi shopping group racha sam la tokunde. Palasna ma. Palasna. Dalasna. Dal. Ekdam phal aro tam komti la dina. Asin nai. 100 টাকা আছে No dal do bishi phal aro tam komti la ase. দাম কমতি 100 আছে Jaga khan doi pali ase. Etu opor de jaina ase. I चाहिए. Itu ase Eastern Blind Care Home. Ina ase jaga do. Aishide monso khagile. Aishide. Thank you so much. One I go na apne ke kopoti tianishna apne man ke ruki te garni kushi ba apne ke chane ke ase. One all of introduce kuri do. Edi moi aro mula wife ase dai aro mula didi la bacha aro ta la sapini aro mula driver ekta na aro mula uchai na mon imam china ina se. Achila din do moi aro mula wife mujin garni ekdam kushi din ekta na phati ase. Kilo ishilo do mujin ina modi jin do ishilo do newly couple ase newly married wala ase. Mujin December 18 de sadi kuche marriage kuche. Aro mujin sati no kura daim brai mula wife mujin sati no kura daim de
ताइब्रा ना मुके शेयर कुई रही छे एक बार लो निका विजिट कुईना नॉइले नि काम कुई सबो मिशन चित्तु लेबि मुजिन कुरुबो निका ताइब्रा मुके शेयर कुई कुईना ना ग्रांडा मुई स्टडी कुईना यदि लॉन्गिंग दे ईस्टर्न ब्लाइंड होम एकता से ना मुई हुनिशे दुबा मुजिन किया इसोर बा फाल राखिशलो दो मुजिन शादी गुरुना मैरिज करा बिचिदे इदु ईस्टर्न ब्लाइंड होम दो मुजिन न्यूली कपल होइना मुजिन विजिट करू दे ना मुई ताके शेयर कुरिशे आइबे तो मनचोरिना निका पिछि साल मुजिन बा प्लान आउट कुइने तका आछि मुजिन ना 18 December 2024 last year मुजिन ना शादी गुरुना दिन एकता फाल पाइशलो दो और दिन एकता इनेगा ओलाइना मुजिन इदु विजिट करूबना प्लान आउट कुइदे तका आछि आमनियन सब किना लोक कुइना आइबले पाइशे दुवा इसोर गिबे बिछि थैंक्स और यदि उचेबा लैना किमानचिन आइशे आमनियन की बिछि थैंक्स और आमनियन दि मुकान किना रुका करनी एकदम खुशी बा दिबि चनाइ दिया से और इसोर की भी एकदम थैंक्स दिया से किले होइचलो दो मुजिन के भी लाइफ हाल रखिना और मुजिन बा प्लान आउट करनिसना निगा आमनियन के लोक कुले दिया दो इसोर की भी बिछि थैंक्स ना इसोर के भी बिछि थैंक्स दिया से वो यदि आमनियन के एकता दुइदाई कोताई ना कोले मुनसे one of to hoishilo image of God noile dala blanin propose one of to isola image pra banase aro tai miliate aro dala purpose te banase idura one of mundu koina nene iniga mui tiki na tiki iniga mundu koina neta kibi na koble munase kilo hoishilo ekta ekdin ekta woman maiki ekta dagishe wishe dai suku anda dagishe wishe do idu maiki ba suku anda karni ekdam isor ge thanks dishe wishe tai suku anda hwa karni tai blind hwa karni ekdam isor ge thanks dishe kilo ishilo do dai ba isor mui suku anda ho do bichi thanks te na isor ge dishe wishe kilo ishilo do dai ba ina phabishi wishe moi suku phal dunia digi na thagishe ta thagishe lo moi dunia pia bali so moi pia kam kuri na pirawle thagishe bolibi achi moi suku anda hobra pia kam de dunia pia rasta din chaina moi ekdam sapa bra ase na tala biswas tala faith to iman dangor thagishe bishe idua tai bra suku anda karni thanks tishe bishe idu nishina amang bi wala faith wala biswas to ina thakile kiman phal ina ekta kobole munse isor la blanin propose pra panase idura amnian mun tangor mun chutu ina moi ina pavi ki tebi lebi mun tangor hoina thakibi isor ge praise kurina isor ge nam ucha kurina thakibi aro hodai pray kurina mun tangor hoina thakibi na ekdam encourage kuribula ase kuribula mon ase aro achi moi halibi kitiao to moi to lodo ekdam khata ase de lebi moi isor ge ekdam praise kuri moi chutu aro khata hoba kilo lodo moi tangor aro lamba body ball healthy hoishilo do sob manu ge chakra grina ina pirawle taka ase lebi moi chutu hoba chakra grile moi na paibo do idura moi kitiao to ekdam isor ge praise kuri taki ai isor moi na thakabra moi chutu khata banabra ekdam manola nichide humble thaki ina moi bi isor ge praise kuri idura isor ramwan kina panaishe idige satisfy hoina mon tangor hoina mon sob thakile bhal hobo na kobolo mon ase aro yedi mon ba ini amnian karni saman olop iniga khala kan anishe idum bishi mon bra thaka bra noy nele mon tun bra ina noy libi mon ki pare olop share kurina khabode niga aro india itia ko nishna mula wife mujin ina newly couple se amnian bra bi uta mujin la life to phal rakhi dibi ina pray kurina pray te modop kurida gi mujin bi amnian ge ina pray kurida gibo aro achila plan aniga isor bra success kura de karni aro
idea karni so gibi bishi kushi aro amnyang gibi bishi thank you bo janai di ase aro amnyang so mon dang hoina thaki de na koblem nese etia amnyang prai ni any testimony na la alop koblem mun takile 1 minute 2 minute amnyang tolobi itu bichire mula uche ase oshukte youth pastor gri tai kena ase tai ba pray point koina na monso pray koina chabo na amnyang ni testimony nele amnyang kiba koblem mun takile alop time dure. Thank you so much for visit us. We have 14 of us, but nowadays some are out of station. Only present we have 3 of us. Only kan ini visit kurakan bishi kushi paise. Moi takan laga take care ase. Amakan Eastern Plan home koina jama kona 5 years ago ase this year 2021 by nokat kuna dokone so ke bishi kushi baina thake abani kan ini visit kurakane aro between gibi first happy new year aro congratulations na married kurina mon lote visit kurakane isoba tujula life journey sokte support kuribi kuna magan biswas aro prathana de hotai modot kubo aro yade ko anisna bishi jon amagan home kamani digan noli alak tribe kan bi party celebrate kurule aro anisna sati kurakan aro kunuba bimar thagina phal hogan aina takan na satisfy hogan ni monge donate kuri thage aro visit kuri thage to korne aro mon bi ininga kura karne takan bachakan bi bishi isor logot monde chuigna amanda morom guri aro mano ase gona takan ba feel guri takan yadi aina bishi jon mano hoise line kan nijo nijo busti de thaki gina experience na thage nolebi sugo na dekido ta ekla thage na ge busti de bhavana kuri gina boi oliba amakan baido kita phone gurse to biji de brada kan busti barna kamis kan bi ne jani nolegi gi akan bi sob jani jai aro manoge kinaga থাকিব itu bi takan bi itu bi learn guri jai yati bra aro isola bi sob isola morom bi dan bi jani jai itu na makan bishi blessing pai se gona moi hok kurese to kwan isna dia takan bishi school bi jai se tai bi school de normal kan lote potai se do hungam ase tai kunya ase aro ekta to new kam ase tai class 3 de ase aro dusra tinjon ase takan bi school de tadi tungkwang school de nana takan kani bi aban bi pratna kuri dibi do home ground gura do ile government site mole ki ninga brand hoy amala sponsor mola asimbo ekta sinna form ase tai ba sponsor di aro to bocho de aman ekjon ba amala society so pra later kan ba visit kuna moto kuragane achita ko tok na tagina taki ase gona moi kushi ba aro awani kan gibi to janai jase to hotai din mon prayer meeting tage to awani kan karni bi hotai mon ba prathana de remind grupo bana mona hotai yati thank you so much Mogan sob ekilot partner grupo itola akite sob se ake isoge pishi tanaba tiase aro kushi paise mogan jiban bawke agena sob bawke look grupo barat karni soge pishi things ase aro Mr. Apong by 5 years running ase aro yatila caretaker na buena ase aro taila nam to ki kosle mansan na aro taila to hunkam aro taikan 14 June ase olebe Christmas vacation jado taikan babas ane goshi olebe next week in other taikan sob hibo ina goshi itu kan viewers kan kiman June ase mogan sob pra taikan la life nimine taikan la family nimine sob pra hotai partner de moto blue thakibo de iniga itu bi bishi request ekta janai di ase ekilot partner grupo first time mogan isorge dhanyabad এতিয়া তো মন যাব ভাল বা থাকিব দেই আবি চালাম লবাই ভাল বা থাকিব দো ভাল বা থাকিব দেই ভাল বা থাকিব দেই মন মন ডাঙৰ হৈ নাথাকিবি চাপোন filme time he ora মই আজি মোলা ভিউয়ার্স কান আৰু কোনবা এইটো ভিডিঅ চাই এইটো আনকে মই ইনা প্ৰব্লেম দিছে টিং হাত চুকু সব বডি সব ভাল হয় না
one manukan bra bishi isor ke complain kuri thaki dura kun kan ting hat suku kan body kan sob phal thaki na isor ke itu pungcha nai itu hoa nai india ko kiman bra complain kuri thaki ina complain kuri le chare na apni kan enika blind home kan visit kuri shile do apni kan dahange sai na isor ke bishi nam ucha kuru isor ke thanks ina kobo